Oke guys, jumpa lagi bersama saya Farus Redaktor 181. Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya akan bikin tutorial cara ngecat bodi sepeda motor nih guys. Di situ ada Marsus Christoval yang sudah mengamplas bodi punya motor Vega. Sebelum pengamplasan guys, di sini saya sudah siapkan amplasnya yang ukuran 600. Aslinya ukuran 500 atau 200 guys. Berhubung yang 200, 400, 500 kosong, jadi saya ngambil yang 600 guys. Terus ukuran yang 1000. Di sini yang ukuran 1000 ada tuh guys ya. Yang ukuran 1000 ada. Ini untuk finishingnya nanti. Di sini akan saya cat warna hitam atau black. Ini berdasarkan foksi yang agak gelap. Oke, kita lanjut saja ke pengamplasan guys ya. Cara pengamplasannya tipis-tipis dulu. Jangan terlalu ditekan. Pelak na kadang itu. Terus ternyata ya. Mga din lagi Jeff. Nakuha apa yang Jeff? Ikut to. Kok gede lah di. Ako masuk be. Jeff, desan Jeff. Sige. Sige. Saan? Dipetak padi sih. Parang jadi peteng. Kemarin lagi gimana? Jo, kaya ki ngano singit sila Jo. Nhảy nhảy. Kita jo nama kau. Ini nhảy nhảy. Gosok terus guys. Sampai keluar jin. Rapi. Apa?
tenang. Ini kurang apa banget. Down the barrel, waiting for the final gates to open. To a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Apa? Apa dulu? Lagu Menteng. Terus oh bomnya pas macem ya. Tidak ada marok budon. Wah. Apa?
Noleh wis. Ini di lambutan nuro semua. Tual market. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Kan untuk nang tenang deh. Modong itu harus dicari. Tidak jadi. Iya jadi. Tidak boleh. Iya. Oke guys, kita lanjut. Di sini bodinya udah saya amplas semua. Udah selesai amplas, sekarang pengecatan dari awal, dari dasaran. Ini dasarannya warna apa ini guys? Warnanya gak ada tulisannya guys. Warna apa ini? Di sini menggunakan cat samurai. Ini bukan endos guys. Ya bukan ya. Habis ini saya akan cat. Ini warna apa ini namanya guys? Pokoknya dasaran gantinya Foxy. Foxy yang warna apa ini guys? Ya pokoknya warna itulah guys. Kita langsung saja. Yuk kita cat dulu mulai dari dasinya guys. Belum dicat, digocok.